फैमिली मानुखान सबके वेलकम करि आछे बेसी इम्पोर्टेन्ट ला कथा नहै होइले बि बेसी जुन मानुब्रा घर किब्रा बनाए अपनी ला पक्का बिल्डिंग दो पैसा फाइनेंशियल कोड प्र ओलाई केना बनाए से गुना बेसी कमेंट्स करि थाकिसे अपनी खान के अलप मोलागा काम आरो इतुला डिटेल्स अपनी खान के कुइ दिबोला मन आछे कतम हुआ बिच दे घर बना कंप्लीट हुआ बिच दे अपनी खान के सब तो दिखाई दिबो होइले बि अलप जल्दी जल्दी जानी बोले मन हुआ खान करने अलप कोई दिबो মই एसोसिएट यूथ पास से আছে निजोला बसि दे আছে আৰু মই একো খানাই খালি ভাত খাইছে মাংস পাতাম দে মাংস খাইছে বলে বি আপনি খান के इतो किला बनाइसे बोले तो कमेंट्स पिसी থাকিছে সাদি খান ব্রাবি সব মানু ব্রাবি শক খাইছে শক না খাবি एकदम एजी ब्रा काम करे মই किना बनाइसे बोले तो घोड़े तामुन बागान अलप আছে तारे 1 लाख न पंची लेबी ने 70-80,000 तो आहे और पान बारी चाड़ा আছে तारे भी इनगा है और ऑरेंज बागान भी আছে ऑरेंज बागान भी इने 50 तो 70 माजु आहे और बाबा बागान बारी अलप ओलाई केना पाइसे प्लांटेशन गास पाइसे itu tokta padam gane kati gina 50 de A B C ase will be 500 to 850 majore moi nije bra kati gina bikai itu laga 1 month not 1 month 1 year de BC nai guna 4 lakhs to 5 lakhs majore inaga hai itu la paisa brahi की लगा कलेक्शन होले भी बसिला कलेक्शन होले भी सोसाइटी नीचे लगा घर आरो फैमिली दु इनगा रन करि थाकिसे आरो यूथ पासर लगा सैलरी दु लास्ट ईयर दु 7000 दिसे दिस ईयर दु 8000 दिसे होले भी 1 ईयर दे 96000 इना दि थाके इतु लगा 96000 ला माजोब्रा इने 10000 दु इने ऑफरिंग नहले भी 10 टाइम्स के दे मिलाइसे बोले 5 lakhs तो 1 year तो आही थाके होइले भी মই इकु नाखा गाने इतु बाही लोहा किनागे 90000 तो जाइसे और इटा तो 5000 निसना तो आनिसे तारे भी इनटू गुरि सबे 5000 into 14 और गाड़ी भाड़ा किमान जाबो 3 बार आइसे गाड़ी ला ट्रांसपोर्टिंग तो 7500 से और बालू सिप्टी 860 आनी किना से बालू रे तो 30 दे एकटा सिप्टी दे इनटू गुरि सबे और इतु ला ट्रांसपोर्टिंग भी 7500 जाय की कबो पैसा बेसी जाय होइले भी মই एकु ना खा कारणे इनागा আছে साथी खान अपनी खान तो तामुन खाई दो सिगार बेरी नहले भी राम कोनो बादु सनफ्लावर खाई दो মই लागान बसी खान के कोआ नहै दे किमान व्यूअर्स আছে सब के कोइ दिया আছে अपनी खान मोला साथी खान जानि बोले मन खान कारणे মই खान बसी मानुब्रा खाइसे इतु मानुब्रा कोइना जॉन पीटर जेम्स ना इतु निसना नाम कोइगेना कोआ नहै आरो बि इदे अलप लिस्ट करिना আছে तामुन खाबोला कोनो बाबरा कोई 100 रुपीस लगा खाइसे उसे एक दिन दे तामुन किने सादा भी किने काला सादा चुना किने पान किने एक दिन दे 100 लगा तो 1 मंथ दे ताई 3000 ला खाइसे तो 1 ईयर दे किमान खाबो 36000 खाइसे तो ताई इतु ला पैसा तो सीमेंट किनि बोला दो राम खाइ दो कोनो बा মই हुदिसे निकिना गाने नाखा गाने मैं तो ना जाने होले भी 200 रुपीस लगा एक दिन दिखाइसे कोसे 1 मंथ से की खाबो ताई 6000 1 ईयर दे 72000 खाइसे तो इतु ब्रा ताई ब्रा इतु बालू किनि बोला दो और सिगार खा खान एक दिन दे 2 पैकेट खाए एकटा के 20 रुपीस से कोसे ताइन को 20 into 30 days के 1 month दे 1200 तो 1 year दे 14400 खाई दो इतु
cigar kha kan karne mukte cancer ulai do na ram kha khan karne to liver biya kore do tamun kha khan bado sabina tai khala muk litara kore ki na aru berry kha khan do ek din de ekta mutha koi khai goi ekta ke kiman khai na jene moi na jene puisa boli bi 10 rupees hisab korisol do 1 month to 300 as 1 year to 3600 1 year khai do itu bra tai ita kini bola do sunflower kha khan ke moi hodi she jana nai boli bi kono ba kotha ko do ek din de tai bra 4000 laga khai goi do ek din de 4000 la rupees laga khai goi तो 1 month से ताई 1,20,000 लगा 1 month से खाई तो 1 year दे किमान जाए 14,40,000 तो 1 year दे sunflower के जाए मामूली ना कि नहीं इतो मैं सप्ताह के भी दिखाने दे इमान ला पैसा बड़ा तो अपनी RCC बना बोला तो ना पारा खान के मोटोप कुरबो लगा दो अपनी भी कंफर्टेबल Scorpio नैले भी आजिकाली की गाड़ी बेसी ভাল थार खान लागे ना से इतो जो लागे ना थाक बोला तो आजिकाली थार ला दाब गेम ना से 14 to 15 lakhs ते पाए दो थार ला गाड़ी होले भी अपनी इतो सनफ्लावर दे फिलाई दे दो वाओ बेसी मोरम लागे रे इतो निसिना कथा होने गेना इतो ब्रा साथी खान মই আপনি খান কোবল মন হদো एको ना खाबे ভাত না খাই কেনা ফুকরা মুরিছে কইলে তো কবে ভাত নাই কই না খেলাই দিব তো একজন রে হালা করি না না মিন্স মানে মতো বাজি মাঙ্গি কেনা না হইলি বি সাবে না সানফ্লাওয়ার খাবো কারণে পয়সা মাঙ্গি কেনা রাস্তারে লক পাবো রাম খায় খাবো কারণে নইলি কি কারণে মই কে তো মাঙ্গা নাই রে মাঙ্গাবি মাঙ্গিছে হইলি বি নাম নকবো হইলি বি সাবে না একজন কে মান ডিস্টার্ব একটা বাজার যাইছে কলো এই कुंदू वाला ना ए किबा किबी किनी केना आइबी नै इतु नय दो इतु ब्रा किनी बोला थाका दो आमनी मांसो किनी केना निजो लगा बच्चा आमा बाबा खान के ठीक खिला दिबियो आरो सिजाइसे किनिबियो तक्ता बाडम काटिबियो सीमेंट बालू किनिबियो इतु ब्रा ए आमनी लगा साबिना फ्यूचर के भी बेसी इफेक्ट करिसे दो आमनी ला बच्चा आरो आमनी ला की फ्यूचर दे बच्चा खान के एजुकेशन भाल बा दिबो ला दो इतु के खिलाई दे दो इतु के फिलाई दे दो तामुन खाबो ला মই तो सीमेंट बालू किने राम खाबो ला दो মই इतु सीमेंट बालू किने सनफ्लावर खाबोला खाबो दिली तो इतु खान किनी के नाय মই घर ओलो पक्का बिल्डिंग बनाई ना से इनकम्प्लीट আছে অলপ ভিডিও স্লাইড দেখাই দিব আপনি খান কানে মই বেছি ভাল মানুহ আছে কোনে আৰু মই মৰমৰা ভাবনা নগৰি মই ফটানি কথা নই ৰে মই ঘৰ বনাই কিনা আৰু ইনকমপ্লিট আছে মই ফটানি কথা কোনে এটো ভাবনা কৰিছে মাফ কৰিবি আপনি কানো খুদা কানে মই জবাব দিয়া লা আছে আৰু আপনি খানকে চ্যালেঞ্জ কৰা লা আছে আপনি লা দিমাগ পে অলপ সাফা কৰি লবি আৰু একে লগৰে কাম কৰিব আৰু মই লা মিস্ত্রি একটা আছে মই দুজনেই কাম করে কোনোবা মতব কৰিবলৈ কোনোবা আহে মিস্ত্রি খান के पैसा दी गना भी फिला নাই মই নিজ কাম করি না গাছ কাটাবি পোকাবি নইলে দুসরা লালান কি হলিবি নিজ ভাই হার্ড ওয়ার্ক पैसा না থাকা কারণে না তো আপনি भी না কাম করিছে গুলো পারিব লাদো হলিবি জঙ্গন দে বাজার দে কি কো মিনিং নহব লাগে पैसा ফিলাও কারণে নি বিরাই থাকিবি আৰু আপনি রিচ আছে গলে মই কি মতব করবলা তো আপনি রিচ নোহা কারণে মই কি মতব করবলে না পারে আপনি কি মই মতব করবলে থাকা মই কি রিচ নহয় মই বি পারা মানুহ নহয় না হলে বি একজন কথাই দিব আমালা মই লা হিসাবতে আউ খান বেশি খুশি পাই থাকে আউ খান একজন মানুহ ঘর বানাবো নেক্সট ইয়ারে একজন মানুহ লা ঘর বানাবো না চেঞ্জ বাই চেঞ্জ বানাই কোনয়াক মাজরে বি আপার খান বেশি ভাল আছে लास्ट year मैं आपरे भी 1 year मैं यूथ पास से थाका टाइम दे दिखा दो घर बनाबोले असे कोइसे कोले तो माता भी माता नहीं देता है इनका लगा पक्का बिल्डिंग बनाबो कोले तो सीमेंट की ना बैक पर किनी ने दे निजो के आरो रिटर्न बैक आए बोला काने ना आरो ये तो
gas pra banabula ase bole tu padam tokta pokhi na ene olop ready kuri na tu pai hoile bi family khan kar tu ta khan mangso bhat bi koni than khaile bi kun hoi gona ekdam khushi khushi banai na next god tu change by change banai na etu bisi bhal ase de to amakhala life te ajikale tu ekjon pra paribo nisina ase golo tu tani ke na girabo taire khang dibo dimag beya kori dibo ki na etu nisina laga letara la dimag tu filabo notun dimag itu laga situation ki laga ase generation up to generation pachahan ke kinaga pabu itu bhabna olop tu bhabna kori gina man change kori le bhal ase gina apni khan ba ko nisina aro apni khan laga question ke moi answer dia la ase kiman ba sai gina ase bisi kushi paise change kurbo ekelore aro ghore olop video slide video apni khan ke dikhai dibo ekelore aibi aro notun channel paise please subscribe like share kori lobi itu nisna apni khan la question ki deba do di thakibo koina itu bi chinai dia ase ঘৰ বনাবলৈ শুৰু হৈছে ন কাম কৰি কেনে বেছি দুখ পায় দে বেলেবি পইচা লাগা প্ৰব্লেম সি আছে পইচা নিদিয়া খাইগে না এনেকে মাৰি দিবলৈ মন আছে জলদি দিবি তো পোষ্ট প্লেট আৰু এইটো বেম কাৰণে ওলাই কেনে আছে 25% ওলাই কেনে আছে ইয়াতে 75% আছে আৰু মেন টকটাটো ইয়াতে বি বেছি লাগাই না আছে তোলা পিতৰতে ইয়াতে বি হাফ ডান কৰি না আছে ইয়াতে 10টা হে নিগনা আছে 60-70 পিস আৰু আনা নাই মাচাং ভিজা বলা আৰু বিছনা একটা বনাই কেনে আছে অলপ হাফ ডান কৰি না আছে এতিয়া দুইটা ৰুমটো উঠা নাই উঠাব আৰু এইটো লেফট সাইড লাগা দুইটা ৰুম আছে আৰু এইটো সাইড লা পুৰো লম্বা আছে ফাৰ্স্ট লাটো এল কেমেৰা ৰুম আছে আৰু একটা ওলাটো বক্স লাগা ৰুম আছে লোহা আছে উইন্ডো কাৰণে কোন নিচিনা এল আছে তো কেমেৰা ৰুম কাৰণে আছে আৰু এইতে বক্স ডাইৰেক্ট দি দিব উইন্ডো দুইটা আছে আৰু এইটো মেইন ডোৰ আছে ৰাইট সাইডে গ্লাস লাগাই দিব আৰু এইটো লা ৰুম আছে ডাইৰেক্ট যাই জালা দৰজা থাকিব আৰু এনেকা আছে আৰু এইটো ওপৰে পুৰা কি কব তক্তা ফিচাই কিনা আৰু দুইটা স্টেপ একটাটো উঠাই দিব সাজা আছে এনসো এইটো লা ৰুম দে মেইন ডোৰ এতে আমা বাবালা ৰুম কাৰণে বনাইছে আৰু এইটো গেছ
কোন বি আহিবলৈ মন হোৱা খান আৰু থাকিবলৈ মন হোৱা খান এতে গেষ্ট ৰুম কাৰণে আৰু পুৰা ইটোলা এল সাইডতে দুইটা ৰুম দিবল আছে তাতে এটো বি গেষ্ট ৰুম কাৰণে আৰু এতে উঠিবলাটো ষ্টেপ এটো আছে বানানা এটো বানাবো এটো পৰা টেবল ইয়াতে দি দিব এ টেবল দি কেনা আৰু এটো সাইড পৰা উঠি যাব আৰু এটো সাইডতে বাৰান্দা আহি যাব দইনা এটো পৰা উঠি যাবলা না ঘৰটো ইমান তাক বনাই কেনা আছে গইনা আপনি খানকে ফটানি পৰা দেখাই দিয়া নহয় দে প্ৰে কৰাকে আৰু কি খানকে মতব কৰিব কাৰণে দেখাই দিয়া লাগাই আছে